We just landed in Tokyo. First night, no plan. One rule, eat where the locals eat. We found a spot with over 10,000 reviews and a solid 4-star rating. And it turns out, this food gets cooked right at your table. You or them. Let's see how that went. Landing in Japan hits different. Familiar from movies and photos, but standing in it is louder, brighter, more overwhelming in the best way. Shibuya Crossing, vending machines everywhere, a language we couldn't read. First night in Japan, and we could already tell this trip was going to be different. In Japan, there are restaurants where you cook your own food. We didn't know that when we sat down. We were so hungry we forgot to even film the outside, and it wasn't until we were at the table that we noticed it. Built right into it was a hot iron griddle. This is a Monjayaki restaurant, a Tokyo specialty where you cook the dish yourself, right at your seat. این اومد درست کرد، این حالا باید بریسیم و درست کنیم. اینا با این برمی‌داری که بذاریم اینجا تجربه دارید؟ آخه دیدم چشون دارم می‌خورن نرخون نه بابا چه بسی کنید اینجوری کنید اینا رو چی کنید؟ بعدش اینجوری کنید داری اینجا می‌خورید Sweet of me! Vidimo mi di frodi. Vedi come può dare problemi. E lì che sta famosa. Ma non è vero. میچار شانسی شد دیدیم 10,000 تا ریویو داره 1000 سفارش شد ازش یکم تشیرین داره خیلی خوب و من انتظار نشم کلام یعنی بشه ولی دیگه مثلا یه ذره فلفل و اینا کم داره سلسی‌تر باشه من خیلی دوست دارم موقع که یه ذره بیشتر سرخ بشه آکنی الان بیشتر سرخ شده What is the name? Special dama. Spedama. Spedama. Yeah. Okonomiyaki. Okay. I do it. I can do it. Promise you.
Just moment, please. آره دریایی اوکی. ویتامین بی داره. اینجا هشوار رو داریم، مایه مختلف، میگو مدل. اینجا هم کلم داریم. بایدوی الان این کلمه تو اونجا بود. کلمه خیلی مهمیه. دیگه خودمون دستگاه شدیم. فکر کنم به هتل خودمون داشتیم. یه حال ندادم بهتون. یه موقع برداریم دو چند. آره این کلمه رو آره یه هشت‌هاش خورد نمیشه. آره هشت‌ها خورد نمیشه چون یه چیزی کم کنیم. میشه مگه؟ چیز عجیب شد خوشمزه خوشمزه است ژامبونمونه، تخم مرغ و نودل. نودل تخم مرغ خامه، فکر کنیم باید بزنیم تو اون ژامبونایی که خوردیم و Landed in Japan, ended up cooking our own dinner within hours. That's Tokyo for you. If night one hits this hard, imagine the rest of the trip. See you in the next one. کردیم و